Dans cette vidéo, on va traiter deux notions très importantes en PLSQL. Ce sont les curseurs et les exceptions. Comme les index, les synonymes, les vues ou séquences, le curseur c'est un objet aussi en PLSQL qui permet de parcourir une ou plusieurs lignes dans un ensemble de résultats. قبل كنا نعملو la requête select رجعنا toute la table وإلا partiellement de la table suite à une condition اللي نحطوها احنا. Par contre, le curseur توا il va en fait traiter ligne par ligne التable نتاعنا الكلها. Donc, on peut voir qu'il y a deux types de curseurs. Enfin, le curseur implicite ou le curseur explicite. Le curseur implicite, on ne va pas déclarer le curseur في حد ذاته. Mais هو يعرف وحده اللي هو c'est un curseur. Par contre, explicitement, رانا باش نقولوا اللي فما un curseur وراهو باش نسميوه cursor. Par contre, dans la deuxième partie de la vidéo, je vais vous les exceptions. Les exceptions, c'est une erreur ou une situation exceptionnelle qui se produit pendant l'exécution d'un programme. Par exemple, quand on a par 0, ce qui est impossible, donc je vais une exception. Par contre, quand on au cours de l'exécution d'un curseur, il y a une personne اللي عمرها يفوت 50 ans. Donc هوني نحب يخرج لي une exception. Donc كنت نحكي على deux types d'exécution ولا deux types d'exécution تاع exception. اش معناتها؟ فما les exceptions système prédéfini اللي هما ديجا تعطاونا عند Oracle كيما par exemple la division par 0 والا no row data found. Par exemple كاين انا قلت له لي راهو عندي une personne عندها l'identifiant 50 ومش باش نلقاه donc يخرج لك l'exception هذيك. زاد فما les exceptions utilisateurs définis اللي هو وقتها une exception احنا نحبوا نخدموها ولا on la déclare. par exemple كيما قلت بكري نلقاو une personne اللي تفوت عمرها 50 ans نحبوا كي يلقاها يخرج لنا une exception. هات نبداو نخدمو. باهي انا ديجا كنت حضرت une table سميتها Minds Academy. par exemple Minds Academy هوني حطيت فيها le nom de l'étudiant, فما le prénom de l'étudiant, فما le niveau, c'est un number, par exemple première année il y a 1, deuxième année 2, ainsi de suite. La matière il y a je vais insérer des lignes في التابل نتاعي هذه. déjà حضرت un bloc anonyme, il fait plusieurs lignes. je vais l'exécuter là et نشوفوا شنو عندنا. on n'en aura plus besoin. Donc, un nom, par exemple A, prénom AA, troisième année, SGBD, ou par exemple H, AH, 2, niveau deuxième année, SGBD aussi. Je vais un curseur. Un curseur, je vais implicite. Le curseur implicite, il n'est pas très compétent par rapport au curseur explicite. Il y a déclare. Donc, je vais un bloc anonyme. déclare tout فديما بأنت وهكا. je veux afficher les noms des étudiants اللي هما niveau نتاعهم égal à 1. باش نعمل déclaration نتاع un étudiant nom نتاعو nom étudiant وباش ناخذ نفس التيب اللي موجود في التابل. باهي varchar de 20 خاطر عندي 20 déjà. باش نعمل begin je select. Donc le curseur implicite يخدم بالselect. Donc rien de mystérieux. Je vais select non ET into non étudiant je l'ai créé. علاش على خاطر en fait le nom ET اللي هي موجوده في التابل Minds Academy ما نجمش نخدم عليه هي. je dois faire une copie اللي هي كيما هوني ونخدم على الكوبي هذيك. Donc, je vais faire une sélection de tous les noms étudiants. Je vais parcourir le nom étudiant, ou quelle valeur d'un nom étudiant. Puis je vais en fait quelle valeur d'un nom ET, puis je vais nom étudiant. Donc, into nom étudiant from la table نتاعي Minds Academy. قلت أنا بكري نحب les niveaux نتاعهم première année. Donc, where niveau égale à 1. نحب je les affiche. Donc j'affiche avec DBMS
output point putline pour revenir à la ligne à chaque fois. Hop, j'affiche non étudiant, non étudiant, où je vais concaténer la valeur de non étudiant اللي هي محطوطة في non étudiant à chaque fois, à chaque itération بالضبط. par contre هوني ما نجم نستعمل dbms output.putline إلا ما نكون حطيت set server output on، سينو ماهيش باش تخدم. هات نجربو نكزيكوتيو. قال لي exact fetch returns more than requested number of rows at line 4 اللي هي في اللين هذه select. المشكلة هوني اللي راهو بالكورسور implicite ما نجمش، ممنوع عليا باش جافيش بلوس كون ليني. par contre نجربو حاجة أخرى باش نعمل une autre ligne insert into minds academy values باش نحط ال نحط نيفو نتاعي 5 اللي هي موجود منها حتى واحدة، دونك باش تكون هي الوحيدة. باغ اكزومبل اللي يقرا اون ماتيير نسميوها احنا سي كولتور باغ اكزومبل، جو دي نابورت كوا. اجا تاو نجربو نبدلو نيفو ايغال 5. خرجني nom de l'étudiant L. دونك وين نجم نشوفو اللي الكورسور امبليسيت راهو ما ينجمش يفيدنا برشا. هيك علاش باش نستعملو لو كورسور امبليسيت. دونك هذا لو كورسور امبليسيت، وتوا باش نجربو نخدمو لو كورسور اكسبليسيت. كيف on va faire déclare and نتاعنا تاع العادة من غير ما ننساهم والانتي سلاش في الاخر. donc je vais هوني déclarer le cursor par cursor باش نعطي الاسم الكورسور نتاعي باش نسميه étude par exemple cure، وهوني باش نعمل is معناتها الكورسور نتاعي هو شنو؟ هو select nom étudiant par exemple, le prénom étudiant, le niveau تاع l'étudiant تاعي from Minds Academy where مثلا نبدلو شوية نحطو where matière égale LGBT. voilà donc begin. هوني لو كورسور نتاعي هذه كيما نقولوا احنا لو كورسور كومبلي. في كل كورسور فما une itération. donc كيما كنا قبل نعملو for i il va déclarer en fait il va parcourir tout le tableau. وين باش نعملو for étude par exemple étude rec in étude cure. اش معناها؟ معناها chaque étude rec في étude cure معناتها عندي cure par exemple هذه كلها cure، انا الريك نتاعي هي هذه وبعثوا لي الريك نتاعي هي هذه وبعثوا لي الريك نتاعي هي هذه. دونك هو سي ان كونكور. دونك باش يلوبي il va faire une loop وباش نعملو في الاخر اند لوب نتاعنا. شو باش يلوبي؟ باش يفيشي لي نفس الحكايه هوني. باغ كونتر نون اتيديون هوني باش تولي لي الاي كيما كنا قبل نعملو اي بوان نعرفش انا اي دي باغ اكزومبل. هوني باش تكون الاي نتاعي هي اتيو ريك. دونك اتيو ريك بوان نون او تي. فوالا باش نحطو هوني البرينون نفس الحكايه ناخدوها كيما هي. دونك هوني
نفس الحكاية للنيفو. voilà. Donc يجي نجربو نكزيكوتيو. دونك عندنا ان بروبليم هوني اللي هو ولا ما فماش كونكاتيناسيون. فوالا نعاودو. نفس الحكاية عندنا ان بروبليم اللي هو برينون او تي مش قاعد يقرا فيها. سيلكت نون او تي برينون او تي نيفو. et نشوفو نرجع التاب متاعنا. دونك برينون فوالا عندي انا غلطة en fait سميتها بينون شارينا فيها. دونك بينون او تي وهي نفس الحكاية عندنا بينون او تي. Voilà. Donc, il affiche ici nom étudiant A, prénom étudiant AA, niveau 3. B, BB, niveau 2. هذوما كلهم اللي عاملين للجي بي دي. كي نرجعو نشوفو دونك شكون افيش لنا الA والB والH والG. دونك الA والB والH والG اللي كنت تذكروا قبل في الكورسور امبليسيت ما كناش نجمو نعملوها وما كناش نجمو اون افيش بليزيور ليني. هوني لافونتاج نتاع الكورسور اكسبليسيت. دونك افيشينا بليزيور ليني. واش عملنا ان كورسور كي فا en fait itérer التابلو نتاعنا وباش يشوف كل مره اسكو الماتيير هي اس جي بي دي ولا لا. تري بيان. باهي دونك يجي نهبطو الكومونتير نتاعنا باش نجمو نكملو نخدمو. دونك هوني شفنا le curseur explicite. On va faire un autre exemple. Par exemple, j'affiche les étudiants et sont inscrits dans la matière CCCA3 et dans le niveau supérieur à deuxième année. Et afficher le nombre des étudiants sélectionnés. Donc, je vais faire la même chose. Je vais faire كله. نحطو هوني. Par contre, je vais le matière. Il est bon. CCCA3. C'est vrai que موجود منها واحدة بركة. خليها SGBD par exemple. Ben, SGBD. And niveau supérieur à 2. Supérieur ou égal à 2. Et je نحطو واحدة supérieur à 2 باش يفيشيليش البيبي ونشوفو la différence بين الفوقين. Donc شنو نعملو هوني؟ where en fait and niveau supérieur à 2. Voilà. هوني توا باش نعمل un autre compteur اللي هو ما عنده حتى علاقة راه بالكورسور مي ان كونتور هو اللي باش ياخذ قداش من ليني فما انا فيت الكورسور نتاعي قداش لقى من ليني. دونك باش نعمل اتيو كاونت اللي هي دو تيب نمبر. وهوني توا باش نزيد ابري اند لوب نتاعي باش نعمل select count. Donc on va compter كل شيء into etu count. Donc الفالور نتاع هذه باش نحطها في etu count à chaque fois. Donc from Mainz Academy where matière égale SGBD كيما الفوقانية and niveau supérieur à 2. Voilà. ونحب نخرج من بعد DBMS output line le nombre اللي أنا déclaré اللي هو nombre des étudiants باش نافيشي etu count. Voilà. نجربو on exécute.
voilà, on doit faire une concaténation, bien sûr. Un autre problème, la concaténation. Voilà. Oui, affiché, voilà. Donc, non étudiant, niveau 3, niveau 3, nombre des étudiants, حسبهم يلقاهم égal à 2. Oui, نجم نشوفوا il a banni en fait اللي هما les étudiants من niveau 2. كي نرجعوا نشوفوا ما affichناش البي بي. Par contre, affichنا ال AA كيما الكونديسيون اللي قلنا عليها احنا. Très bien. B, par exemple, باش نتعداو للpartie 2 اللي هي fait les exceptions. Oui, j'écris un bloc PLSQL qui calcule la moyenne des niveaux des étudiants inscrits à la matière SGBD et qui affiche un message d'erreur si une division par 0 se produit. Ben, donc, في الكلام تاعنا هوني باش نستعملوا l'exception prédéfinie اللي هي bien sûr where 0 divide. Ben, إذا نجربوا نخدموا. نهبطوا الكومنتير نتاعنا كالعادة باش مقلقناش. Voilà. Je vais déclarer trois variables. Et les home. Le total. Niveau. Puis un number. Je vais l'initialiser à 0. Puis je vais NB étudiant. Et les home number. Je vais les initialiser à 0. Puis je vais la moyenne. Niveau. Qui est number. Puis je vais begin. Donc, nous par and anti-slash. First begin, je n'amène for etu rec in. Donc, c'est une autre méthode où je n'installe le curseur. Il y a je note comme si un compteur etu rec. Il y a je parcourir toute la liste des étudiants. Donc, for etu rec in select niveau from Mainz Academy where نحطو par exemple matière كيما قلنا SGBD وباش نعمل لوب نتاعي كالعادة والاند لوب نتاعي كالعادة زادا. فوالا فيرست لوب باش نعمل اشاك فوا باش نعمل التوتال نتاع النيفو بلس لو توتال نيفو القديم. اش معناه توتال نيفو reçoit total niveau plus etu rec اللي هو c'est le curseur intérieur n point niveau باش نكريمونتي nombre d'étudiants. Donc NB étudiant plus 1 ذكركم نحبوا نعملوا donc en fait نحبوا احنا on affiche la moyenne des niveaux des étudiants. Donc باش نعملوا باش نجمعوا les niveaux d'étudiants الكل باش نقسموهم على nombre d'étudiants. Ben, très bien. Donc le نتاعي هوني مليقله c'est bon. عملت le traitement اللي نحب عليه وهوني توا je vais afficher. Voilà, je vais afficher en fait je vais calculer la moyenne niveau. Je l'ai déclaré précédemment le four. Elle reçoit total niveau voilà total niveau باش نقسمها على le nombre des étudiants. وهنا يجب يكون فما un problème وقتها نقسمو على صفر. attends نشوفو كيفاش on gère l'exception هذيك. هات نافيشيو en fait le moyenne des étudiants, en fait moyenne des niveaux. Donc dbms output putline كالعادة moyenne des niveaux. On va concaténer le résultat اللي لقيناه بكري اللي هو moyenne. Par contre le moyenne niveau هذا يجم يكون virgule برشا après virgule. Donc je vais round
je note juste deux virgules, deux chiffres après le virgule. توا باش نتعداو l'exception كيما تفهمنا. donc exception باش نحطو when 0 divide. donc هذه اسم l'exception. when 0 divide then باش نخرجو شنو هو الميساج ديغور نتاعنا اللي هو dbms output put line erreur par exemple ou Minds Academy vous informe que vous divisez par 0. voilà. هات نجربو نخدمو. donc on a un SGBD. donc خرجنا le moyenne des niveaux 2,5. par contre يجي نجربو نحطو une matière اللي مفيها حتى étudiant. donc le nombre d'étudiants égale à 0. donc باش نقسمو على 0. يجي نشوفو شنو خرجنا. donc Minds Academy vous informe que vous divisez par 0. هوني يجي l'avantage نتاع l'exception. donc au cours de cette vidéo شوفنا le curseur implicite et puis le curseur explicite. عملنا deux exemples du curseur explicite et puis تعدينا لصقنا l'exception للcurseur. merci beaucoup.